So bouncing back of light from any surface is called reflection of light. ठीक है? Reflection is the phenomena which, don't write this down please, don't write. Reflection is the phenomena which enables us to see objects around us. माने had there been no reflection, we would have not been able to see anything. कुछ देखते हुए था, ठीक है सर? And what happens? The colors. This is a very simple concept. You all know that the colors we see around, that is because of the color of light getting reflected from that surface. So if a surface is appearing red, that means red color is getting reflected from that surface, and the other colors are getting absorbed. Is that clear? So this is the basic concept of reflection. We are doing ray optics, and in whole ray optics, whatever topics we will be doing, will make two very important assumptions. First, rectilinear propagation of light. Propagation of light. What do you mean by this? Rectilinear propagation of light का मतलब क्या है? Light travels in a straight line. Rectilinear propagation of light का मतलब है light travels in a straight line. But when we'll be doing wave optics, you'll get to understand that light actually doesn't travel in a straight line. It can actually bend. ठीक है? लेकिन for ray optics, we can make this assumption everywhere. ठीक है? And the second assumption, this is more important. All rays are paraxial. All rays are paraxial. Now what is this? Paraxial means they subtend very small angles. Very small angles, or only small angles subtended are assumed. Or only big angles are not assumed in ray optics. Now you'll say why? The sun, it is producing light. So it is producing light in all possible directions. So how come it can create small angle? Not necessarily sun. Just take a candle. Just take a candle. Just take a flame of a candle. So if you take a flame of a candle, then obviously it sends light along this direction as well as this direction. If this is a small angle, so how am I making an assumption that rays are paraxial, which means the angles are very small? The reason is our viewpoint. हम लोग किससे देखते हैं? अपना आई से, और आई का पूरा पोर्शन क्या देखता है लाइट को? सिर्फ छोटा सा एक पोर्शन है जिसको नाम क्या है? प्यूपिल. उसके अंदर से लाइट जाता है और फिर रेटिना में इमेज फॉर्म होता है, वो देखते हैं. लेकिन प्यूपिल एक बहुत छोटा सा जगह है, राइट? तो उतना छोटा जगह से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा तो वो बड़ा एंगल सबटेंड नहीं कर सकता. Is that clear? That is the reason why we consider all rays are paraxial. So these are what? These are the two very important assumptions we'll be following all through ray optics. Ray optics के सब जगह में हम लोग ये assumption follow करेंगे. Is that clear? क्यों assumption बोल रहे हैं? क्योंकि obviously rectilinear propagation of light all through कभी नहीं होता है, and paraxial rays भी always नहीं होता. ये assumption करने से ही हम लोग ज्योमेट्री का जितना भी concept है वो अप्लाई कर पाते हैं, otherwise नहीं कर पाते. Clear? Clear to all of you? Now back to reflection. First, what are the laws of reflection? Quickly. अच्छा, laws of reflection कवर आगे हम इनको class 5 में लेंगे. ठीक है सर? Class 5 में ले जाएंगे. Let's go back to class 5 जहाँ पर पहली बार मीडियम पढ़े थे. मीडियम. तो मीडिया कितना टाइप का होता है? 3 टाइप बोल रहा है. क्या क्या टाइप? अरे वाह, ट्रांसपेरेंट. अरे बाबा, ये बोल से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और राइट. वी नो दिस. क्विकली टेक इट डाउन. क्विकली, जल्दी से. ये हम समझाने नहीं वाले हैं, सब लोगों को पता है. ट्रांसपेरेंट जिसमें से पूरा लाइट पास करता है, पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइट. ट्रांसलूसेंट जिसमें बहुत पार्शियल ट्रैवल करता है, और ओपेक. वाह, वेरी गुड. नेक्स्ट वन से रे ऑफ लाइट. व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट की रे ऑफ लाइट की क्यों जाना? रे ऑफ लाइट क्यों जाना? व्हाट इज रे ऑफ लाइट? लाइट का डायरेक्शन
if we take only a very small portion of light coming from a source, so that we can designate with a straight line, तब हम लोग उसको ray of light बोलते हैं, ठीक है. So ray of light is a straight line propagation of small amount of light, ठीक है. Second, beam of light. What is beam of light? Beam of light क्या है, जल्दी से बताओ. A bunch of rays, ठीक है. So when you take a bunch of rays, it becomes a beam of light. So many rays taken together. Many rays taken together. That is what? क्या है वो? Beam of light, right? अब ये beam of light तीन टाइप का होता है. क्या क्या टाइप का होता है? Parallel, তারপরে divergent আর হচ্ছে convergent. क्या है parallel beam? When the rays go parallel to each other. Divergent, from a point the rays diverges out. Convergent, they converge to a single point. ठीक है. These are class 5 stuff, everybody knows, right? अब मुझे बताओ क्लास 6 में चलते हैं. What is an image? बताओ. नहीं बता पाओगे तो आज निकाल देंगे क्लास से. क्लास 6 वाला चीज नहीं बता पाओगे तो निकाल देंगे. लाइट पढ़ने के बाद जो इमेज बन रहा है, मतलब ये लाइट पढ़ रहा है, क्या इमेज बन रहा है? इमेज फॉर्म होने का एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. इमेज फॉर्म होने से पहले या तो रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन होना ही पड़ेगा. मींस रिफ्लेक्शन বা রিফ্রাকশন যদি না হয় ইমেজ ফরমেশন হবে না, বাই ডেফিনেশন হবে না. ঠিক আছে. সো রাইট ডাউন দ্য নেক্সট থিং, ইমেজ. এটা হয়ে গেছে. চলে আপনাদের এটা হয়ে গেছে. আবার কি হলো না? তাড়াতাড়ি, অত সময় নেই, অনেক কিছু করতে হবে. এত আস্তে আস্তে করলে হবে না. রেকর্ড হচ্ছে, না লিখতে পারলে পরে রেকর্ডিং দেখে লিখে নেবে, অসুবিধা নেই. নেক্সট, what is an image? Image কি? After, write this down. After reflection or refraction. After reflection or refraction. After reflection or refraction. Or refraction. If the rays of light actually meet at a point or appear to diverge from a point, then the point is called an image. Then the point is called an image. মানে রিফ্লেকশন বা রিফ্রাকশনের পর if the rays of light appear to actually meet at a point or appear to diverge from a point, then that point is called an image. Now images are of two types. If they actually meet at a point, you call it what image? Real image. And if they appear to diverge from a point, just take this down quickly. Just round it off and write real, round it off and write virtual. That's it. আলাদা করে ডেফিনেশন লিখবার সময় নেই. round it off, actually meet at a point, round it off, তাহলে real, appear to diverge from a point, that is what? Virtual. Clear? So reflection या refraction नहीं होगा तो image नहीं है. एक ऐसा सिचुएशन एग्जांपल बता सकते हो जहां पर
रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, फिर भी हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं। हाँ that is reflection part. Reflection part is virtual image. So I'm saying we cast an image which is definition wise not an image. Remember pinhole camera? pinhole camera एक ग्राउंड ग्लास का ग्लास रहता था, एक बॉक्स रहता था, और उसके ऑपोजिट में एक छोटा सा पिन होल रहता था। उसके सामने अगर हम लोग एक कैंडल फ्लेम या कुछ भी रखते हैं तो उसका एक इन्वर्टेड इमेज वो ग्राउंड ग्लास का स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता था, राइट। सो वहां पर रेज ऑफ लाइट जो जाता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट में जाता है, और बीच में कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। इसीलिए वो जो पिनहोल कैमरे में बनता है उसे हम लोग इमेज नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग शैडो बोलते हैं, ठीक है। इट्स नॉट एन इमेज, इट्स अ शैडो। इट appears to be an image but it's not an image, it is basically a shadow. Is that clear? Clear to all of you? इमेज होने के लिए क्या जरूरी है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज how? Clear? Clear to all of you? Well, now reflection. What is reflection? We have done bouncing back of light. Now what are the different types of reflection quickly? What are the different types of reflection? Regular and irregular. Regular এটা class 7 class 8 होता है। Regular reflection and irregular reflection. What is regular reflection and what is irregular reflection? जल्दी। रेगुलर एक रेगुलर सरफेस पे होता है, मतलब एकदम परफेक्टली प्लेन सरफेस, जैसे मिरर, जैसे ग्लास मिरर परफेक्टली प्लेन सरफेस में क्या होता है, रेज ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन से आने के बाद रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तब उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जहां पर हम लोगों को एपरेंटली कोई अंडुलेशन नहीं दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में अंडुलेशन होता है। उसके कारण क्या होता है, सारा रेज जो है वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक अंडुलेशंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, which reflection will you prefer for reading, regular reflection या irregular reflection? How many of you regular reflection, raise your hands? Regular reflection कितना जन आंसर देना चाहते हैं, raise your hands quickly. Regular reflection कितना जन, हम एक है और शादी के दो, और कौन कौन रेगुलर, कौन सा प्रेफर करोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ाई के लिए? The answer is irregular. अच्छा, listen, क्यों हो रहा है? हाँ, well, listen to it very carefully. सुनो, प्रॉब्लम क्या होता है, कभी देखा है कोई कॉस्टली मैगजीन में क्या होता है, कोई पेजेस थोड़ा ऑयली पेजेस रहता है, शाइनी पेजेस रहता है, तो वो पढ़ने में इजी होता है या दिक्कत होता है? प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लाइट ज्यादा डैजल करता है उसमें से, राइट। लेकिन अगर रफ सरफेस, रफ पेज होता है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखता है सब। व्हाई? बिकॉज द लाइट फॉल्स एंड डजंट रिफ्लेक्ट ओनली अलोंग सेम डायरेक्शन, इट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो अगर एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा तो तुम बुक को एक ही ओरिएंटेशन में रखोगे, वहीं से दिखेगा, दूसरा कोई ओरिएंटेशन से नहीं दिखेगा, राइट। तो अगर हम लोग बुक को रखते हैं, कोई भी ओरिएंटेशन से दिखना है, तो कौन सा मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए? कोई भी व्यूइंग पर्पस के लिए जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं, सारा जगह में इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। जैसे मूवी हॉल में जो स्क्रीन होता है वो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है? हैज टू बी रेगुलर, नहीं तो क्या होता, सिर्फ एक रो को दिखता, बाकी किसी को नहीं दिखता। जो मिरर में होता है, मिरर के सामने तुम खड़े होते हो तो क्या पीछे पूरा घर दिखता है तुमको मिरर में? नहीं, घर का एक पोर्शन दिखता है, राइट, एक पर्टिकुलर पोर्शन दिखता है, पूरा घर तो नहीं दिखता है ना। इज दैट क्लियर? তাহলে ভিউইং পারপাসে কি ইউজ করব, irregular reflection, ঠিক আছে। অলরাইট, দিস ইজ সিম্পল, we have done it. Now the next thing, now laws of reflection बताओ, क्लास 8 में पढ़े थे। इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑन लाइन द सेम वे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल
अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखो एक चीज देखो, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग ऐसे डैश करते हैं, क्यों? केशव, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग ऐसे डैश करते हैं, क्यों? दिखाने के लिए कि एक सरफेस रिफ्लेक्टिव है, दूसरा सरफेस नहीं है, ठीक है, मिरर के जैसे। तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आके गिर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ? Angle of incidence or angle of reflection are always measured with respect to normal. So this is the normal. You know what is normal? जो abnormal नहीं है, अच्छा, जो 90 डिग्री में है, ठीक है? Normal is the line which is perpendicular to the surface. तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? This is your angle of incidence. This is called the angle of না 30 ডিগ্রি কিছু না, 30 ডিগ্রি কিছু না, আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না, ওকে যে জিনিস, ঠিক আছে? তাহলে কোনটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স? নরমালের রেসপেক্টে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করবে। क्या प्रॉब्लम क्या है? ले लिए पीछे, कंफर्टेबल पढ़ा है? थैंक यू। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा, राइट? सो राइट दिस डाउन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्विकली, जल्दी लिखो क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane. Same. ঠিক আছে, ঠিক, ধন্যবাদ বলার জন্য। Second, angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. All right? Well, now look at this. If this is a mirror, this is the incident ray, and this is the normal drawn at the point of incidence. We call this as the angle of incidence, and this as the angle of reflection. So obviously, the initial direction of ray of light is being distorted. जितना एंगल से वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। इसे बोला जाता है, अगर इनिशियल डायरेक्शन को हम लोग मार्क कर लेते हैं, तो इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन में जितना बेंडिंग हुआ, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोला जाता है इसे? एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन, एंड इन दिस केस एंगल ऑफ डिविएशन बहुत होगा। You know this is a straight line. This whole angle is how much? 180 degree. So we can write this as 180 degree minus I plus R, and you know that I and R are same. So we can write it as 180 degree minus 2I. That is the angle of deviation in any mirror. कोई भी mirror में angle of deviation 180 degree minus 2I होता है. Clear? Is that clear? So this is all basics regarding what? Reflection. কত অবধি পড়েছি আমরা? ক্লাস 8 9 অবধি, তাই তো? 8 10 আর এগুলো ছিল।